बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के लॉ कॉलेज गैंग रेप मामले पर पिछले दिन बंगाल की भाजपा ने एक बड़े से बड़े प्रदर्शन शुरू की। कोलकाता की गाड़िया हाट इलाका पर प्रदर्शन में शामिल थे बंगाल की भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और कई नेता लोगों ने भी जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा था। पुलिस के साथ झड़प भी हुआ। बाद में सुकांत मजूमदार और कई नेता लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन आज सुबह सुकांत मजूमदार को थाने से रिहा किया गया है। जानकारी के अनुसार सुकांत मजूमदार ने कहा कि पुलिस ने बोला कि पुलिस बेल बॉन्ड सिस्टम से जमीन लेना पड़ेगा, लेकिन सुकांत मजूमदार इस पर राजी नहीं हुआ और रात भर थाने पर था। आज सुबह उसको देहात किया गया है और सुकांत मजूमदार ने ठीक किया है कि क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। पश्चिम बंगाल से शांतनु बैनर्जी की रिपोर्ट। আমরা প্রথম থেকেই বলেছিলাম যে আমরা পার্সোনাল বেল বন্ডে আমরা জামিন নেব না, অর্থাৎ গোটা রাত ধরে আজকে আমরা আমার সাথে আমার প্রায় 32 জন কার্যকর্তা, তার মধ্যে আমাদের রাজ্যের জেনারেল সেক্রেটারি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, আমাদের 2 জেলা উত্তর জেলার সভাপতি, উত্তর কলকাতা সভাপতি অমন্য ঘোষ, দক্ষিণ কলকাতা সভাপতি অনুপম ভট্টাচার্য সহ 32 জন কার্যকর্তা আমরা জামিন নেব না আন্দোলন, অর্থাৎ জামিন প্রত্যাখ্যান আন্দোলন এই শুরু করলাম। এরপরে পশ্চিমবঙ্গের যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা এইভাবে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে যেখানে গ্রেপ্তার হবে, আমরা এই জামিন নেব না বা জামিন প্রত্যাখ্যান আন্দোলন করব। আমরা দেখতে চাই যে পুলিশের বেশি ক্ষমতা না বিজেপি কার্যকর্তাদের ক্ষমতা, কত জেল আছে আমরা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সেটা দেখতে চাই।